बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद है सोबत ख़ान, जो एक सियासी कारकुन है और हमारे दोतानी का यूथ जो है उसका सदर भी है। तो हम सोबत ख़ान के साथ आज दो तीन बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे तो जो एक मामला चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है दोतानी और करेखील के दरमियान चीनी ख्वार के इलाके पे, और दूसरा करखड़ाई नाम है जो गोमरजाम डैम के साथ है। नाजरीन, इस इलाके पे दोतानी और वज़ीर कौम ने बहुत ज़्यादा लड़ाई किए हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें मर भी गए हैं, लेकिन इसका नतीजा अभी तक ज़ीरो है। नाजरीन, इसके सलूशन में हमारा जो इंतज़ाम है वो अभी तक नील है, इंतज़ाम में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंतज़ाम ने अभी तक हमें 10 से 12 बार इन्होंने कहा है कि हम ये मसला 15 दिन 10 दिन के अंदर हल करेंगे, लेकिन अभी तक हल नहीं हुआ। नाजरीन, इस मसले की वजह से दोतानी और वज़ीर कौम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इसमें अगर दोतानी मरेगा या वज़ीर मरेगा, वो वज़ीर भी हमारे भाई हैं, दोतानी भी हमारे भाई हैं, तो दोनों को नुकसान होगा। इसी बात पे हम KPK का जो वज़ीर आला है, चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK और PM से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मसला हल करें। तो नाजरीन, हम आगे बढ़ते हैं। इस मसले के हल के बारे में हम सोबत ख़ान से बातें डिस्कस करेंगे और सोबत ख़ान से राय लेंगे कि इसका हल किस तरह मुमकिन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सोबत ख़ान भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू मदीन खान। सोबत ख़ान भाई, आप अगर हमें बता दें कि जो दोतानी और वज़ीर कौम के दरमियान जो मामला चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा वक्त भी हुआ इस मामले का, लेकिन अभी तक हुकूमत जो हमारा इंतज़ाम है अभी तक ज़ीरो है, इसका कोई सलूशन नहीं निकाल सकता। आप बता दें कि इसका सलूशन किस तरह निकल सकता है और किस तरह मुमकिन हो सकता है कि ये मसला हल हो जाए और ये दोनों कौमें खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। मेहरबानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीन खान, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हम जैसे गरीब लोगों का आवाज़ एक जगह तक पहुंचाना चाहता है। हमारा और इन वज़ीर बल्कि वज़ीर नहीं है, करेखील है, पुलिस ब्रांच है, उसका एक ज़ातियात समझे या जो भी समझे, तो हमें समझ नहीं आ रहा है। हमें समझ ये नहीं आ रहा है कि दोतानी का जो एरिया है वो सबको पता है। इसका एक बाउंड्री लेवल होता है, यहाँ पे रिकॉर्डेड किसी के पास नहीं है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड तो है नहीं। हमारा तकरीबन ऐसे समझे कि अंग्रेज़ दौर की एक ओरिजिनल मिसल होता है, उस मिसल में दोतानी एरिया मुकम्मल क्लियर है। इसमें दोतानी का जो एरिया है, वज़ीर के जो एरिया है, साथ सुलेमान खेल बाशिंदा हमारे साथ गवांडी है समझो, और इसी तरह शेरानी है, शेरानी के साथ साथ मसूद वगैरह, इन सब कबाइल, पहले जो कबाइल अब तो मर हुआ है, तो इन सब के जो है ना, सब की बाउंड्री, सब की ज़मीन, सब की जो है ना सब कुछ जो है अंग्रेज़ दौर की जो मिसल है उसमें मौजूद है। नहीं, सोबत ख़ान भाई, आप मुझे ये बता दें कि ये जो मिसल आप लोग बता रहे हैं, वज़ीर भी कह रहे हैं कि हमारे पास मिसल है और दोतानी कौम भी कह रहे हैं कि हमारे पास मिसल है, तो ये अभी किस तरह मुमकिन हो सकता है कि दोतानी वाला असल है या वज़ीर वाला असल है? आप लोग दोनों क्यों ये अपना मिसल जो है सामने नहीं लाते कि आप लोग फैसला हो जाए, जो माहिरीन है उनको बुलाया जाए कि ये किसका ओरिजिनल है और किसका 2 नंबर है, और किस तरह ये फैसला मुमकिन हो सकता है? नहीं जयत भाई, आप हमारी बंगाल में मुहावरा है कि ये सूरज एक उंगली से चुप नहीं हो सकता। एक मिसाल है, ये तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है या जो ओरिजिनल मिसल है वो सबको पता है। इन लोगों ने बोकस बनाया हुआ है, पता नहीं उसकी रिकॉर्ड पीछे है भी नहीं। एक मिसाल है, उसने वो ये शो करते हैं वज़ीर जो कौन है बकाया। तुझे मेन बात जो मैं बताऊं, ये मेन बात यह है कि तकरीबन 9 कौम पे मुश्तमिल वज़ीर कबाइल जो है अहमदज़ई वज़ीर, 9 ब्रांच पे मुश्तमिल अहमदज़ई वज़ीर में सिवाय करेखील की और किसी कौम में इन ज़मीन की दावेदार नहीं है। इन ज़मीन के ऊपर किसी का ये कब्ज़ा नहीं है। एक मिसाल,
اور کریخیل قوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ویسے زبردستی کی طور پر ان کی اپروچ ہماری قوم کی نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے، کوئی ہمارا جو ہے نا ایم پی اے ایم این اے نہیں ہے، دوسرا ہماری قوم بہت انتہائی غریب ہے معاشی لحاظ سے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے جہاں جہاں پہ بھی ہمارے زمین ہے ان پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا۔ نہیں، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مثال بوگس وہ کاغذات انہوں نے بنائے، 2 نمبر بنائے ہیں، وہ جو بھی ہے، لیکن ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ہے، دوتانی قوم کا بھی ایک دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ جو موجودہ انتظامیہ ہے وہ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ دونوں کے کاغذات اٹھا کے اور ماہرین کو بلایا جائے اور ان کے سامنے دستاویزات چیک کیا جائے کہ کس کی ٹھیک ہے اور کس کی غلط ہے، زمین کس کی ہے اور کس کے حدود میں آ رہی ہے، تو ان کو اپنی زمین بتا دی کہ وزیروں کا بولڈر لائن یہاں تک ہے، دوتانی کا یہاں تک ہے، میسود کا یہاں تک ہے، کہ یہ معاملے ختم ہو جائے جو ہر روز وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مارنا قتل کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، قانون کے لحاظ سے بھی، اسلام کی شرعی لحاظ سب وہ، یعنی خونریزی یا جنگ جھگڑا مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل صرف اور صرف وہ حق ہے، حق کے اوپر جو فیصلہ، ایک مثال ہے ابھی وہاں ہمارا انتظامیہ ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب ہے، کمشنر صاحب ہے، وہاں کے جو لوکل انتظامیہ ہے وہ اصل میں ان کی جو حقیقت ہے اس پہ وہ جو ہے وہ رول پلے نہیں کرتا ہے، اصل میں مین وجہ یہ ہے ان کی اپروچ زیادہ ہے وزیر قوم بلکہ ان کی کریخیل قوم کی، وہ بس اسی وجہ سے جو ہے نا بات کو پیچھے ٹال مٹول دیتا ہے باتوں کو۔ نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں ایک دن جو علی وزیر گئے تھے وہاں میں گرین جرگہ ہوا تھا، اسی جرگے میں علی وزیر نے بھی یہ بات کی کہ کریخیل بھی تیار ہے کہ مثل دکھایا جائے اور دوتانی قوم بھی تیار ہے، یہ کون ہے کہ جو مثل نہیں دکھانا چاہتے ہیں، یعنی یہ 2 قوموں کو لڑوانا چاہتے ہیں، وہ انتظامیہ، اس نے انتظامیہ کی طرف اشارہ کیا، جو کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، انہوں نے یہ بتایا علی وزیر نے کہ یہ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے، اگر یہ حل کرنا چاہتے وزیر بھی تیاری یعنی کریخیل اور دوتانی بھی تیاری کہ مثل دکھایا جائے جن کی بھی زمین ان کو۔ علی وزیر کی اپنی رائے اپنی جگہ پہ ہے، علی وزیر ہمارا ایم این اے ہے، علی وزیر کو ہم یہ علی وزیر سے سوال کرنا چاہتا ہے دوتانی قوم کہ علی وزیر تم اپنی قوم یعنی وزیر قوم کے سردار ہے، ایک مثال ہے، لیڈرشپ ہے تمہاری، آیا تمہارے اسی چینی خواہ جو علاقہ ہے اس میں تمہارا کوئی ہے، کوئی اپنا حصہ ذاتی، کوئی اپنا تمہارا ایک مربع یا 1 کلومیٹر یا ایک مثال ہے آپ کا کوئی 1 ایکڑ یا 1 کنال تک کوئی زمین ہے، اس میں اس کی بالکل نہیں ہے، نہ وہ اس کا دعوے دار ہے، تو صاف ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کی زیادتی ہے، قوم کریخیل کی جو ہے اس کی صاف ظاہر ہے کہ اس یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہے کہ یعنی دوتانی بھی سنجیدے ہیں کہ اس معاملے کے حل میں اور کریخیل بھی سنجیدے ہیں، لیکن جو انتظام ہے ہمارا جو کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، یہ وہ کوشش نہیں کرتے کہ دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے اور ان کے سامنے اپنے کاغذات رکھ لے کہ یہ زمین یہاں تک دوتانی قوم کی ہے اور یہاں تک کریخیل کی ہے، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے یعنی پولیٹیکل ایجنٹ ہو گئے، جو آج کل ڈپٹی کمشنر ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، یہ لوگ نہیں چاہتے، ڈی پی او نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حل ہو جائے تو ان کو بلائے دونوں ایجنٹ کو اور ان کے سامنے کاغذات رکھ لے کہ یہ زمین کس کی ہے۔ دوتانی قوم ہمیشہ کے لیے ان کاغذات اوریجنل کا ڈاکومنٹس جو ہے ایسے نہیں بوگے جو وزیر یا کریخیل لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ایسے ڈاکومنٹ دکھانے کے لیے یا اس کے اوپر جو ٹیپ وغیرہ لگاتا ہے انگریز دور کی جو مثل نہیں آیا اس کے اوپر خاص ٹیپ لگایا ہوا ہے، جس کے اوپر دوتانی کا نام آتا ہے اس کے اوپر ٹیپ لگایا ہوا ہے اور اس نے بھی اس کی فوٹوسٹیٹ نکالی ہے، ایسے مثل دکھانے یا شو کرنے کے لیے یا اس کے لیے ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے دوتانی قوم ہرگز نہیں بیٹھیں گے، وہ جو انگریز کی مثال ہے، انگریز دور کی مثال ہے، اس کے لیے دوتانی قوم بیٹھنے کے لیے تیار بھی ہے اور کبھی دوتانی قوم کی یہ خواہش نہیں ہے کہ جھگڑا فساد پیدا کرے، یہ سب لوگوں کا جو ہے نا یہ خواہش ہے ہماری قوم کی، ہماری بہت غریب قوم ہے، انتہائی جو ہے نا ہماری مظلوم قوم ہے، ہم کبھی ظلم کسی کے اوپر نہیں کرتے۔
नाजरीन, आप लोगों ने सुबत खान की बातें सुनी है कि इन्होंने फरमाया कि मिसाल हम अमन पसंद लोग हैं, यानी दोतानी कौम जो है वो कभी भी नहीं चाहते वो कि हम किसके साथ लड़ाई कर लें और हम किसके साथ लड़ें। लेकिन एक बात है, जो हमारे साथ जुल्म करेगा हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। इनका ये कहना है कि जो चीनी ख्वाह है या करकना ये हमारी हदूद में आती है, यानी दोतानी की मलकियत है और केरखिल कौम ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया है। लिहाजा हम हुकूमत के वक्त से और ये पॉलिटिकल इंतज़ाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है और असिस्टेंट कमिश्नर है, कि इस मसले को हल करें और इनकी जितने भी कागजात है ये इनके दोनों कौमों के सामने रख ले कि जिनकी भी यहाँ तक हदूद है, आप इनके दरमियान एक बाउंड्री लाइन मतलब ये है कि आप इनको अपनी बाउंड्री बता दें, वज़ीर कौम को दोतानी को अपनी बाउंड्री बता दें और इनके दरमियान कोई इस सारी चीज़ें लगा दें कि ये फिर एक लॉन्ग टर्म तक ये लोग देख सकेंगे कि यहाँ तक मेरे हदूद है और यहाँ तक वज़ीर कौम की है, यहाँ तक दोतानी और उसके साथ साथ महसूद कौम की। तो लिहाजा इसमें हमारे जितना भी मसला बन रहा है अभी तक जितना भी हो रहा है, तो इसका सबका ज़िम्मेदार कौन है? पॉलिटिकल एजेंट यानी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, ये जो हमारा इंतज़ाम है ये इसके ज़िम्मेदार है कि अभी तक इन्होंने ये इस मसले का हल नहीं निकाला है। 3-4 बार दोतानी और वज़ीर कौम के दरमियान लड़ाई हुई है, इन्होंने एक दूसरे के बंदों को मारा है, बेगुनाह लोग इसमें मारे गए हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है। हुकूमत चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़े और हम तमाशाई बन के इनको देखें, एक इनका जो लड़ाई है इनको हम वहाँ से देख ले। फिर जब लड़ाई शुरू हो जाती है 2-3 बंदे मर जाते हैं, फिर उनके बाद इंतज़ाम में आ जाते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर FIR करते हैं, लेकिन FIR का कोई काम नहीं आता। अभी तक हमने नहीं देखा कि इस FIR के थ्रू किसको गिरफ्तार किया हो या किसको अदालत की कटोरी में ठहराया हो। तो इसलिए मैं हमारा जो KPK का चीफ मिनिस्टर है उसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ और हमारे PM से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले का हल जल्द अज जल्द निकाला जाए ताकि दोतानी और केरखिल कौम के दरमियान ये जो लड़ाई है ये ख़त्म हो जाए। थैंक यू। सुबह खान।